May adlaw mga buds. So, shout out din na to no, katong mga star senders na to, buds. So, salamat kayo ninyo ni kaya na ni Janjan Bakos. Kita ka na. Ni Jinisa Abilia Gakayan. Sam to, adara. Salamat, duha ka 10 stars. Tapos, Jessica Gakayan. Duha po ka 10 stars. 10 stars. 10 stars. 10 stars. Yes. Labi na ni Sarami Abilia Remigio. Yaraw da. Duha po ka 10 stars. Salamat kayo ninyo tanan. Og sa katong gusto pang muhatag, open rin mo dawat para ma-shout out mo. Nya shout out ita sa tanan nato mga followers diha 3,010 followers ata pero hello sa Diyos buds content monetization na ta na monetize na kita buds. So dili natin nuod gingon nila buds nga kinahanglan ka og 10,000 followers para ma-monetize. Ako'y napamatuod buds. Pero wala na income kayo buds kay di man gayta tig-upload pero salamat lang gyapon sa pagsuporta. Sa mga nag-share sa atong video, salamat. Ang amping ano nay, abanti lang na buds.